إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترت الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح ولا مل ولا هذا عند أهل العلم. وقال منصور بن المعتمر يكن أبا عتاب حدثنا أبو بكر العطار البصري عن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير فلا ترد غيره. ثم قال يحيى ما أجد في إبراهيم النخعي والمجاهد أثبت من منصور. وأخبرني محمد عن عبد الله بن أبي الأسود قال عبد الرحمن بن مهدي منصور أثبت أهل الكوفة. باب وبه قال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لا نعرف إلا من هذا الوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي وحدثنا حبان وحدثنا هارون بن موسى قال حدثنا الزبير بن خريط عن أبي لبيد عن عروة الباركي قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت أحدهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا حبان وحدثنا سعيد بن زيد حدثنا الزبير بن خريط عن أبي لبيد فذكر نحوه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو قول أحمد وإسحاق ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وأبو لبيد اسمه لمازة. باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله البزار وحدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن كلمته عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما أعطاك منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد. وفي الباب عن أم سلمة حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم روى خالد الحذاء عن كلمة عن علي رضي الله عنه قوله ولا عمل ولا هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول سفيان الثوري من الشافعي وأحمد وإسحاق. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على 100 أوكية فأداها إلا 10 أباك أو قال 10 دراهم ثم عجز فهو ركيك. هذا حديث حسن غريب ولا عمل عليه عند أكثر أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقد رواه حجاج بن أرطاد عن عمرو بن شعيب نحوه. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وحدثنا سفيان عن الزهري أن بهنا عن أم سلمة رضي الله عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التبرع وقالوا لا يعطيك المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي. باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. وفي الباب عن سمرة وابن عمر حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة. باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. ومن قال حدثنا علي بن خشر من قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد أنا بالوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم قال أهريكوه. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقال بهذا بعض أهل العلم وكره أن يتخذ الخمر خلا وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا. ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا.
باب وبه قال حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه. ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس من مكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. باب ما جاء أن العارية مؤدات. وبه قال حدثنا هناد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خطبته عام حجة الوداع العارية مؤدات والزعيم غارم والدين مقزي. وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس حديث أبي أمامة حديث حسن وقد روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال قتادة منس الحسن فقال هو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية. هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالفه وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق. باب ما جاء في الاحتكار. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد احتكار کا معنی کیا ہے؟ وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نزلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر. قال ومعمر قد كان يحتكر وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبث ونحو هذا. وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر وحديث معمر حديث حسن صحيح ولا مل ولا هذا عند أهل العلم كرهوا احتكار الطعام ورخص بعض في الاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك. باب ما جاء في بيع المحفلات. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن كلمات عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريره حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ولا مل ولا هذا عند اهل العلم كرهوا بيع المحفله وهي المسرات لا يحلبها صاحبها اياما او نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري وهذا ضرب من الخديعه والغرر. باب ما جاء في اليمين الفاجره يقتطع بها مال المسلم. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجاحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ فقلت له فقال لليهودي أحلف فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل إن الذين اشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية إلى آخرها. وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصارية وعمران بن حسين حديث ابن مسعود رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. باب ما جاء إذا اختلف البيعان. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عود بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. هذا حديث مرسل. عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل أيضا. قال ابن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة أو يتراءان. قال إسحاق كما قال وكل من قال القول قوله فعليه اليمين. وقد روي نحو هذا عن بعض التابعين منهم شريح. باب ما جاء في بيع فضل الماء. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن اللتار عن عمرو بن دينار عن ابي منهال عن ياس بن عبد المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. وفي الباب عن جابر وابو هيسة عن ابيها وابي هريرة رضي الله عنه وعائشة وانس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم
حديث ياسين حديث حسن صحيح ولا عمل ولا هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. هذا حديث حسن صحيح. جزاك الله. سورة سبع. وبه قال حدثنا أبو كريب بن عبد بن حميد قال حدثنا أبو سامة بن الحسن بن الحكم النخعي قال حدثني أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك المرادي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم فأذن لي في قتالهم وأمرني. فلما خرجت من عنده سأل عني ما فعل غتيتي فأخبر أني قد سرت. قال فأرسل في أثري فردني فأتيته وهو في نفر من أصحابه فقال أدعو القوم فمن أسلم منهم فأقبل منه ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك. قال فأنزل في سبأ ما أنزل. فقال رجل يا رسول الله وما سبأ أرض أم امرأة؟ قال ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولد 10 من العرب فتيامن منهم 6 وتشاءم منهم 4. فأما الذين تشاءموا فلخم وجزام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد والأشعرون وحمير وكندة ومزحج وأنمار. فقال رجل يا رسول الله وما أنمار؟ قال الذين منهم خثعم وبجيلة. هذا حديث غريب حسن. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن كريمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خزعانا لقوله كأنها سلسلة على صفان، فحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال والشياطين بعضهم فوق بعض. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي وحدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء. ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة ماذا قال ربكم؟ قال فيخبرونهم ثم يستغفر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجه فهو حق ولكنهم يحرفونه. تختطف का माना क्या होगा? बात पूछ लेते हैं शयातीन। ولكنهم يحرفونه ويزيدون. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رجال من الأنصار قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الملائكة. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الوليد بن عيزاري أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة. هذا حديث غريب حسن. سورة ياسين. وبه قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثني إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آثاركم تكتب فلا تنتقلوا.
هذا حديث حسن غريب من حديث السوري وأبو سفيان هو طريف السعدي. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن إبراهيم عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال ثم قرأ فذلك مستقر لها. قال فذلك في قراءة عبد الله. هذا حديث حسن صحيح. سورة والصافات. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة الزبي قال حدثنا المعتمر بن سليمان حدثنا ليس بن أبي سليمان عن بشر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داع إلى شيء إلا كان موقوفا يوم القيامة لازما له لا يفارقه. وإن دعا رجلا ثم قرأ قول الله عز وجل وكيفوهم إنهم مسؤول ما لكم لا تناصرون. هذا حديث غريب. وبه قال حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن رجل أنا بالعالية عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون قال 20,000. هذا حديث غريب. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. قال حام وسام ويافث بالثاء. قال أبو عيسى ويقال يافث ويافث بالتاء والثاء ويقال يافث. هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث سعيد بن بشير. وبه قال حدثنا بشير بن معاذ العقدي حدثنا يزيد بن زرين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب وحام أبو الحبشي ويافث أبو الرومي. سورة صعد. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد. قال حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن يحيى قال عبد هو ابن عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال مرض أبو طالب فجاءت قريش وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب مجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه. قال وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال أريد منهم كلمة تدين لهم بها الأعراب وتؤدي إليهم عجم الجزية. قال كلمة واحدة. قال كلمة واحدة. فقال يا عمي قولوا لا إله إلا الله. فقالوا إله واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال فنزل فيهم القرآن الصاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق إلى قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش نحو هذا الحديث. وقال يحيى بن عمارة. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي كلابة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن سورة قال أحسبه. قال في المنام. فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا. قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدي أو قال في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال يا محمد هل تدري فيما يقتسم الملأ الأعلى؟ قلت نعم في الكفارة. والكفارة المكث في المسجد بعد الصلاة والمشي على الأقدام للجماعة وإسباغ الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال يا محمد अहल झगड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ कफ़ारात क्या हैं? गुनाहों को मिटाने वाली चीज़ें कौन सी? अलमक्सु फिल मस्जिदी बाद सलावात वलमशी वलअक़दाम जमाआत वलिस्बाग़ुल वज़ू फिल मकारिह। कि मशक्क़त के बावजूद मुकम्मल वज़ू करना ये सब अमल है। और इसी तरह मस्जिद में नमाज़ों के बाद मस्जिद में ठहरना। कोई और अगर कोई मसरूफ़ियत न हो तो अल्लाह घर में ठहर जाना। वलमशी वलअक़दाम जमाआत है और जमात के लिए पैदल चलकर जाना। भाई ये सब अमाल ये गुनाहों के लिए कफ़ारा। आगे चलें। وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقال والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث رجل من قد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي في أحسن سورة. فقال يا محمد فقلت لبيك ربي وسعديك. قال فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت ربي لا أدري. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب.
فقال يا محمد فقلت لبيك وسعديك. قال فيما يقتسم الملاء الأعلى. قلت في الدرجات والكفارة وفي نقل الأقدام إلى الجمعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله. وقال إني نعست فاستثقلت نوما فرأيت ربي في أحسن سورة. فقال فيما يقتسم الملاء الأعلى سورة الزمر. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر. جزاك الله إن شاء الله يستسلم. नौ बजे सबक होता है। पढ़ लें इबादत पढ़ लें। बाब सलातिल ईदैन। वबिही क़ाल हद्दतना मूसा बिन इस्माईल क़ाल हद्दतना हम्माद बिन हुमैद अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मदीनता व लहुम यौमानी यलअबून फ़ीहिमा फ़क़ाल मा हाज़ानिल यौमानी क़ालू कुन्ना नलअबु फ़ीहिमा फ़िल जाहिलिय्यति फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह क़द अब्दलकुम बिहिमा खैरन मिनहुमा यौमुल अज़हा व यौमुल फ़ित्री। बाबुन वक़्तिल ख़ुरूज इलल ईद। वबिही क़ाल अहले मदीना के लिए 2 दिन होते थे जिनमें वो अपना खेल वर्क करते थे। मा हाज़ान यौमा क़ाल कुन्ना नलअबु फ़ीहिमा फ़िल जाहिलिय्या। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए उन 2 दिनों के बदले में अल्लाह ने उनसे बेहतरीन दिन अता फरमाए हैं। कौन कौन से? और यौमुल फ़ितर। बाब वक़्तिल ख़ुरूज इलल ईद। वबिही क़ाल हद्दसना अहमद बिन मुहम्मद क़ाल हद्दसना अबुल मुग़ीरह क़ाल हद्दसना सफ़वान क़ाल हद्दसना यज़ीद बिन ख़ुबैर अल-रहबी क़ाल ख़रज अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हुमा साहिब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअन नास फ़ी यौमि ईद फ़ित्रिन अव अज़हा फ़अनकरा इब्ताअल इमाम फ़क़ाल इन्ना कुन्ना क़द फ़रग़ना सआतना हाज़िही व ज़ालिका हीन तस्बीह। बाब ख़ुरूज निसाए फ़िल ईद। वबिही क़ाल हद्दसना मूसा बिन इस्माईल क़ाल हद्दसना हम्माद बिन अय्यूब व यूनुस व हबीब व यहया बिन अतीक व हिशाम फ़ी आखिरीन अन मुहम्मदिन अन उम्मे अतिय्यत रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुख़्रिज ज़ातल क़ुदूर यौमल ईद फ़क़ील फ़लहुय्यद क़ाल लियशहदना अल-ख़ैर व दावतल मुस्लिमीन क़ाल फ़क़ालत इम्राअतुन या रसूलल्लाह इल्लम यकुन लिइहदाकुन्ना थौबुन कैफ़ तस्नअ क़ाल तल्बिसुहा साहिबतुहा ताइफ़तन मिन थौबिहा। वबिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन उबैद क़ाल हद्दसना हम्माद क़ाल हद्दसना अय्यूब अन मुहम्मद बिन उम्मी अतिय्यत रज़ियल्लाहु अन्हा बिहाज़ल ख़बर फ़क़ाल वयुअतज़रुल हुय्यद मुसल्लिल मुस्लिमीन व लम यज़कुर थौब। क़ाल व हद्दस अन हफ़्सत अन इम्राअतिन तुहद्दिसु अन इम्राअतिन उख़रा क़ालत क़ील या रसूलल्लाह फ़ज़करा मअना मूसा फ़ी थौब। वबिही क़ाल हद्दसना नुफ़ैरी क़ाल हद्दसना ज़ुहैर क़ाल हद्दसना आसिम बिन अहवल अन हफ़्सत बिन्त सिरीन अन उम्मी अतिय्यत रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कुन्ना नुअमरु बिहाज़ल ख़बर क़ालत फ़लहुय्यद यकुन्ना ख़ल्फ़न नासि फ़युकब्बिरना मअन नासि। वबिही क़ाल हद्दसना अबुल वलीद यानी तयालिसिया व मुस्लिम क़ाल हद्दसना इसहाक़ बिन उस्मान क़ाल हद्दसनी इस्माईल बिन अब्दुर्रहमान बिन अतिय्यत अन जद्दतिही उम्मे अतिय्यत रज़ियल्लाहु अन्हा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा क़दिमल मदीनता जमअ निसाअल अंसारी फ़ी बैतिन फ़अरसला इलैना उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ाम अलल बाब फ़सल्लम अलैना फ़रद्ददना अलैहि सलाम थुम्मा क़ाल अना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैकुन्ना व अमरना बिल ईदैन अन नुख़रिज फ़ीहिमल हुय्यद वल उत्तक़ वला जुमअत अलैना व नहाना अन इत्तिबाइल जनाइज़। बाबुल ख़ुतबति। वबिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन अल-अला क़ाल हद्दसना अबू मुआविया क़ाल हद्दसना अल-अअमश अन इस्माईल बिन रजाह अन अबी सईद अल-ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु व अन क़ैस बिन मुस्लिम अन तारिक बिन शहाब अन अबी सईद अल-ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अख़रज मरवान बिन मिंबर फ़ी यौमिन ईद फ़बदा बिल ख़ुतबति क़ब्ल सलाति फ़क़ाम रजुलुन फ़क़ाल या मरवान ख़ालफ़्त सुन्नत अख़रजतल मिंबर फ़ी यौमिन ईद व लम यकुन युख़रज फ़ीहि व बदअत बिल ख़ुतबति क़ब्ल सलाति फ़क़ाल अबू सईद अल-ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु मन हाज़ा क़ालू फ़ुलान इब्न फ़ुलान फ़क़ाल अम्मा हाज़ा फ़क़द क़ज़ा मा अलैहि समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मन रअा मुनकरन फ़स्तताअ अन युग़य्यिरहु बियदिही फ़लयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़लिसानिही व इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। वबिही क़ाल हद्दसना अहमद बिन मुहम्मद क़ाल हद्दसना अब्दुर्रज़्ज़ाक़ व मुहम्मद बिन बकर क़ाल अख़बरना इब्न जुरैज क़ाल अख़बरनी अता अन जाबिर बिन
अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतहु यक़ूलु इन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाम यौमल फ़ित्री फ़सल्ला फ़बदा बिस्सलाति क़ब्ल अल-ख़ुतबति थुम्मा ख़तबा अन-नास फ़लम्मा फ़रग़ नबियुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ला फ़अता अन-निसा फ़ज़क्करहुन्ना व हुवा यतवक्कअु अला यदि बिलाल व बिलाल बासितुन थौबहु तुल्क़ि अन-निसाअु फ़ीहि सदक़ता क़ाल तुल्क़ि अल-मरअतु फ़तख़तहा व युल्क़ीना क़ाल इब्नु बकर फ़तख़तहा वबिही क़ाल हदथना हफ्स इब्न उमर क़ाल हदथना शुअबा व हदथना इब्नु कसीर क़ाल अख़बरना शुअबा अन अय्यूब अन अताइन क़ाल अशहदु अला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा व शहिद इब्न अब्बास अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु ख़रज यौम फ़ित्रिन फ़सल्ला थुम्मा ख़तबा थुम्मा अता अन-निसा व मअहु बिलाल क़ाल इब्नु कसीर अकबरु इल्म शुअबा फ़अमरहुन्न बिस्सदक़ति फ़जअलना युल्क़ीना वबिही क़ाल हदथना मुसद्दद व अबू मामर अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाल हदथना अबुल वारिस अन अय्यूब अन अताइन अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बिमानाहु क़ाल फ़ज़न्ना अन्नहु लम युस्मि अन-निसाअ फ़मशा इलैहिन्ना व बिलाल व मअहु फ़वदअहुन्न व अमरहुन्न बिस्सदक़ति फ़क़ालत अल-मरअतु तुल्क़ि अल-क़ुर्ता वल ख़ातम फ़ी थौबि बिलाल वबिही क़ाल हदथना मुहम्मद इब्न उबैद क़ाल हदथना हम्माद इब्न ज़ैद अन अय्यूब अन अताइन अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ़ी हाज़ा अल-हदीस क़ाल फ़जअलत अल-मरअतु तुअति अल-क़ुर्ता वल ख़ातम व जअल बिलाल यजअलुहु फ़ी किसाई। बहरहाल ये कपड़े से चंदा करना ये भी साबित है ना। तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने अपना कपड़ा बिछाया, चादर बिछाई। आगे चलें। वजअल बिलाल यजअलुहु फ़ी किसाई फ़क़ाल फ़क़समहु अला फ़ुक़राइल मुस्लिमीन वबिही क़ाल हदथना हसन इब्न अली क़ाल हदथना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल अख़बरना इब्नु उयैना अन इब्न जनाब अन यज़ीद इब्न बराई अन अबीही रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुव्विल यौमल ईद क़ौसन फ़ख़तबा अलैहि बाबु तर्किल आज़ान फ़िल ईद वबिही क़ाल हदथना मुहम्मद इब्न कसीर क़ाल अख़बरना सुफ़यान इब्न अब्दुर्रहमान इब्न आबिस क़ाल सअल रजुल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अशहिदत अल-ईद मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नअम वलौला मंज़लती मिन्हु मा शहिदतुहु फ़ी सिग़री फ़अता रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम अल्लज़ी इंद दारि कतीर इब्न सल्ती फ़सल्ला थुम्मा ख़तबा वलम यज़कुर अज़ानन वला इक़ामतन क़ाल थुम्मा अमर बिस्सदक़ति क़ाल फ़जअल अन-निसाअु युशिरन इला अज़ानिहिन्न व लुहूक़िहिन्न क़ाल फ़अमर बिलालन फ़अताहुन्न थुम्मा रजअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबिही क़ाल हदथना मुसद्दद क़ाल हदथना यहया इब्न जुरैज अन अल-हसन इब्न मुस्लिम अन तौस अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल ईद बिला अज़ान वला इक़ामत व अबू बकर व उमर व उस्मान शक यहया वबिही क़ाल हदथना उस्मान इब्न अबी शैबह व हन्नाद नफ्सुहु क़ाल हदथना अबुल अहवास अन सिमाक यानी इब्न हर्ब अन जाबिर इब्न समुरह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल सल्लैतु मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मर्रतिन वला मर्रतैन अल-ईदैन बिगैरि अज़ान वला इक़ामतिन बाबु तकबीर फ़िल ईदैन वबिही क़ाल हदथना क़ुतैबह क़ाल हदथना अब्दुल लहियत अन उक़ैल अन इब्न शहाब अन उर्वा अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युकब्बिरु फ़िल फ़ित्री वल अज़हा फ़िल ऊला सबअ तकबीरात व फ़िल थानियति ख़म्सन वबिही क़ाल हदथना इब्नु सरीक़ क़ाल अख़बरना इब्नु वहब क़ाल अख़बरना इब्नु लहियत अन ख़ालिद इब्न यज़ीद अन इब्न शहाब बिइस्नादिही व मअनाहु क़ाल सिवा तकबीरतिल रुकूअ वबिही क़ाल हदथना मुसद्दद क़ाल हदथना मुअतमिर क़ाल समिअतु अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة والقراءة بعضهما كلتيهما وبه قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا سليمان يعني بن حبان أنا حيان أن أبي على लेकिन ईद का मौका खुशी का मौका होता है और नमाजों में एक एक मरतबा तकबीर। ईद की नमाज में 6 तकबीरें ज़ायद हैं। 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब बमाए ज़ायद 6 तकबीरों का यूँ नहीं करते हैं ना। बाद इम्मा के नज़दीक इससे भी ज़्यादा हैं। हरमैन शरीफैन में आप नमाज पढ़ेंगे ईद की, उनके यहाँ मखाल ज़्यादा हैं। पहली में शायद 14 उनके यहाँ 14 हैं। हाँ, पहली रकत में भी मखाल 7 ऐसे। बहरहाल ये थोड़ा सा फ़र्क मुझे लगता है, जैसे पहली में 7 हैं, दूसरे में 5 ऐसे ऐसे। अल्लाह ताला अपने तो हमारे हरम मुफ्ती शुकूर तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, देखो ईद का मौका खुशी का मौका और नमाज़ों में एक ही तकबीर। ईद की नमाज में 6 तकबीरें ज़ायद। ये अल्लाह ताला इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि मुझे खुशी के मौके पर और ज़्यादा याद किया करो। समझे हैं कि खुशी का मौका गफलत का नहीं, खुशी का मौका अल्लाह मियाँ को याद करने का है। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए। कभी कभी कर देता हूँ कि भाई ब्याह शादी में भी ये भी खुशी का मौका है, इसमें भी
अपनी खुशी से अल्लाह ताला की खुशी को कह रखना है। आगे चलें। عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ ثم يرقى. قال أبو داود رواه وقي وابن المبارك قال سبعا وخمسا. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء وابن أبي زياد المعنى قريب. قال حدثنا زيد يعني ابن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس أبي هريرة رضي الله عنه أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن يمان رضي الله عنهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيرة على الجنائز. فقال حذيفة الصدقة. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليه. قال أبو عائشة رضي الله عنها وأنا حائض سعيد بن العاص. باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. وبه قال حدثنا قال أبي مالك عن زمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ قال كان يقرأ بهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. باب الجلوس للخطبة. وبه قال حدثنا محمد بن صباح البزار قال حدثنا فضل بن موسى السيناني قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن سائب رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا فلما قضى الصلاة فقال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود هذا مرسل. باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع إلى طريق في طريق. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد. وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي أمير بن أنس عن أمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مسلاهم. وبه قال حدثنا حمزة بن نصير قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال أخبرني أنيس بن أبي يحيى قال أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي قال أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري قال كنت أغدو مع صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحانا حتى نأتي المسلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى بطن بطحانا إلى بيوتنا. باب الصلاة بعد صلاة العيد. وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. باب يصلي بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر. وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا رجل من الفرضيين وسماه الربيع في حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة سمع أبا يحيى عباد الله التيمية يحدث عن أبي هريرة أنه أصاب مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. جمعة أبواب जुम्मा का माना क्या है? जुम्मा नीचे लिखा है मैंने मजमू। हाँ यानी तमाम अबवाब याद रखना है। आगे चलो इंशाअल्लाह फिर यहाँ पर एक रिवायत आपने पढ़ी 152 हदीस पढ़ लीजिए। ग़ज़वा तबूक के मौक़े 152 हदीस में आगे है फलम्मा सल्लमा कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा क़ामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए फ़सल्ला रकअतल्लती
फसल्ला रकात अल्लती सुबिक़ा बिहा। पहले मैंने रखिया था मसबूक मुक्तदी तीन किस्म पर है, मुदरिक, लाहिक, मसबूक। मसबूक किसे कहते हैं? मसबूक जिससे कोई रकत निकल जाए, यानी मसबूक कहते हैं जिससे कोई चीज़ सबक़त कर जाए। तो मुक्तदी मसबूक होता है। तो साबिक कौन है? साबिक, हाँ, साबिक रकत है या कर है। मसबूक जिससे कोई चीज़ सबक़त कर जाए, तो यहाँ मुक्तदी मसबूक है। तो साबिक कौन है? साबिक रकत या कर, रकत निकल गई, करें रकत निकल गई। हाँ, इतनी बात हर कई हिसाब से सुनी है कि मसबूक जिससे कोई चीज़ सबक़त कर जाए, तो साबिक यहाँ पर रकत है, रकत पहले जा चुकी है, निकल चुकी है। तो रकत अल्लती सुबिक़ा बिहा वलम यज़िद अलैहा शैअन, इसके ऊपर कोई चीज़ ज़ायद नहीं फरमाई, यानी कोई सजदा वाला नहीं फरमाया आपने। लेकिन इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं ये तीन सहाबी कौन कौन से? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, और इसी तरह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। इन यक़ूलून मन अदरकल फ़र्द मिन सलाती अलैहि सजद सहवी, के मसबूक जिससे कोई रकत निकल जाए या रखना है। ये कहते हैं कि जो आदमी नमाज की एक रकत को पा ले, यानी जिससे कोई रकत निकल जाए, उसके ऊपर सजदा सहव है या करना। ये तीन हज़रात, ये तीन सहाबा किराम का ये कौल है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन तीन सहाबा किराम का कौल ये है कि मसबूक जिससे कोई रकत सबक़त कर चुकी हो, एक रकत निकल चुकी हो, उसके ऊपर सजदा सहव है। हमारे नज़दीक तो सजदा सहव नहीं है। हमारी दलील क्या है? देखो यहाँ पर फसल का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, आपने पढ़ा उस रकत को जिसके साथ आप मसबूक बनाए गए हैं, सुबह का बिहा, और वलम यज़िद अलैहिमा शैअन, और अलैहा, और इस पर कोई चीज़ ज़ायद नहीं फरमाई, कोई सजदा सहव नहीं फरमाया आपने। इन तीन सहाबा किराम मक़ौल ये है कि मन अदरकल फ़र्द मिन सलाती, कि जिसकी रकत सबक़त कर जाए, मसबूक के ऊपर सजदा सहव वाजिब है। दलील क्या है? कहते हैं दलील क्या है? अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। जैसे एक दलील यही है कि पहली रकत, यानी जैसे अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। क्या कर रहा था बादल कि मसबूक के ऊपर सजदा सहव वाजिब है। मसबूक के ऊपर सजदा है कि जैसे मसबूक के ऊपर सजदा सहव वाजिब है ना। दिमाग से ये किन की दलील? हाँ, इन तीन सहाबा किराम की दलील ये है कि मसबूक के ऊपर सदका क्यों? एक रकत पढ़ने के बाद खड़ा होना वाजिब है कि नहीं? याद रखना, एक रकत के बाद तो खड़ा होना वाजिब है। जैसे एक रकत के बाद भूल कर बैठ जाए तो उसके ऊपर सजदा सहव वाजिब है कि नहीं? याद रखना। और यहाँ पर भी याद रखना, मैंने एक रकत के बाद खड़ा होना वाजिब था, लेकिन मजबूरन इमाम की वजह से, इमाम की क़िदा की वजह से बैठना पड़ रहा है, तो लिहाजा इस पर भी सजदा सहव वाजिब होना चाहिए। कि जैसे एक रकत पढ़ने के बाद भूल कर बैठ जाए,
3 मरतबा सुभान अल्लाह के बक़दर बैठ जाया करें तो सजदा सहव वाजिब हो जाता है। तो यहाँ भी इमाम की क़िदा की वजह से अगरचे मजबूरन बैठना पड़ रहा है तो इसके ऊपर भी सजदा सहव वाजिब होना चाहिए। तो हम खिदमत में करते हैं कि आगे न कि ये क़यास है और हमारे पास नस मौजूद है मरफू हदीस के मुकाबले में क़यास के ऊपर अमल नहीं किया जा सकता याद रखना है। तो लिहाजा यही है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अमल से साबित है कि आप मसबूक बने और फिर आपने सिर्फ बाद में खड़े होकर रका अदा फरमाई, कोई सजदा सहव नहीं फरमाया। इन हमारे पास जवाब मेरा यही है कि ये क़यास है, लेकिन हमारे पास मरफू हदीस मौजूद है, नस मौजूद है, तो नस के मौजूदगी में क़यास पर अमल नहीं किया जा सकता। वो तो आपने पढ़ा है उस शाशी में ना तो क़यास के सही होने के लिए 5 शर्तें हैं, उनमें से एक शर्त ये है कि वो क़यास नस के मुकाबले में ना हो जाएगा। नस के मुकाबले में क़यास हो तो फिर नस को तरजीह होगी जाएगा। तो हमारे पास नस मौजूद है हमारे, ये अच्छी तरह जहन में आ गई बात है कि इन 3 हज़रात की राय ये है कि मसबूक के ऊपर सजदा सहव वाजिब है। उनकी दलील ये है कि देखो एक रकत के पढ़ने के बाद अगर भूल कर बैठ जाए तो उसके ऊपर सजदा सहव वाजिब हो जाता है। तो यहाँ पर भी मसबूक को इमाम की क़िदा की वजह से मजबूरन बैठना पड़ रहा है, तो इनके ऊपर भी सजदा सहव वाजिब होना चाहिए। तो हम खिदमत में रख करते हैं कि नस से साबित है कि सजदा सहव नहीं है, तो नस की मौजूदगी में क़यास पर अमल नहीं किया जा सकता है। आगे भी बाब तौक़ीत फिल मस्ह, बाब ये भी याद रख पढ़ लें कि मस्ह में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ला तौक़ीत फिल मस्ह, मस्ह में कोई तौक़ीत मस्ह या कोई वक़्त मुक़र्रर नहीं है, लेकिन जमहूर के नज़दीक मस्ह में तौक़ीत है, वक़्त मुक़र्रर है कि मुसाफिर आदमी 3 दिन 3 रात तक मसा कर सकता है और मुकीम 1 दिन और 1 रात तक मसा करेगा। हमारी दलील यही है, आप देख लें हदीस हर खुज़ैमा बिन साबित से रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-मस्हु वल खुफ़ैन लिल मुसाफिर सलासतु अय्याम वलिल मुकीम यौम व लैला याकना। तो हमारे यहाँ मस्ह में तौक़ीत है, वक़्त मुक़र्रर है कि मुसाफिर 3 दिन 3 रात तक मसा कर सकता है और मुकीम 1 दिन 1 रात तक। दलील यही हदीस शरीफ। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दलील इस हदीस के आखिर में ये अल्फाज भी हैं, लविस तज़दनाहु लज़ादना, लविस तज़दनाहु लज़ादना, अगर हम ज़ियादती तलब करते तो हुजूर ज़ियादती फरमा देते। तो इससे मालूम ये हुआ कि मस्ह में तौक़ीत नहीं है। हम अर्ज़ करते हैं कि अगर ज़ियादती तलब करते तो ज़ियादती तलब फरमा देते, लेकिन ज़ियादती तलब नहीं फरमाई, इसलिए ज़ियादती की इजाज़त भी नहीं है आपने। वो तो आपने पढ़ा होगा, लव किसके लिए आता है? लव इंतिफ़ाए सानी के लिए आता है, बसबब इंतिफ़ाए अव्वल का या कहाँ लव कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर ज़मीन व आसमान में मुतअद्दिद आलिहा मुतअद्दिद खुदा होते तो ये ज़मीन व आसमान तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन इनमें फ़साद बर्पा नहीं हुआ। ये इंतिफ़ाए सानी बसबब इंतिफ़ाए अव्वल का, इसलिए कि ज़मीन व आसमान में ताअद्दुद यानी मुतअद्दिद आलिहा नहीं है, मुतअद्दिद खुदा नहीं है अगर है। तो यहाँ भी यही है कि यहाँ भी ये इंतिफ़ाए सानी के लिए है, बसबब इंतिफ़ाए अव्वल के, यानी ज़ियादती नहीं की, लेकिन चूँकि ज़ियादती तलब नहीं की गई तो इसलिए है ज़ियादती साबित नहीं है आगे। आजिब अगर हम ज़ियादती तलब करते तो आप है ज़ियादती फरमा देते हैं, लेकिन हमने ज़ियादती तलब नहीं की, इसलिए है ये ज़ियादती साबित नहीं है। बाबुन फिल मस्ही अलल जोरबैन। चलो अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, कल इंशाअल्लाह करेंगे मज़ीद। 6 मिनट लगता है पहुँच जाए इंशाअल्लाह। 8 बजे से 9 शुरू 50 पे फिर तो पहुँचो भाई।